Bamako ana lamini an ladijikɛla bɛɛ lajɛlen aw bisimila Rota TV kan ni an ye bololabaarakɛlaw ka yɔrɔ la an sera bi ka information dɔw collecter bololabaara kan bololabaara ye jumɛn a nafa ye jumɛn sɛngɛ jumɛn de bɛ baara in kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman. Bololabaara fɛn de don ni jamana mun y'a kɛ a ka fɛn ye a ka baara ye a bɛ jamana yiriwa parce que n'a ye an b'a fɔ Allemagne bi bololabaara de don. Ne ye États-Unis yɛrɛ développera kosɛbɛ tan ka se nin niveau ma bololabaara de don. Ne ye Russie la kɛra tan tɔn bi ka jɔ ni jɔra la bololabaara de don. Bon ne ye Chine yɛrɛ développera ka se fo nin niveau ma bololabaara de don. Est-ce que a se que Chinois yɛrɛ bɛna an nɔfɛ an n'u ka taa an ka collaborer pour que ka bololabaara don ba la quoi. N'i ye jamana o jamana avancé le diɲɛ kɔnɔ bololabaara de don. Bololabaara de ka ca ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. An ka ca ni administrateurs ye an ka ca ni écoledenw ye an ka ca ni sɛnɛkɛlaw ye hali sɛnɛkɛla yɛrɛ ye bololabaarakɛla de ye parce que ni sɛnɛ banna samiya mana ban i bɛna bololabaara de la ni min mana geseda la o bɛ taa kɔlɔnsen na ou bien o bɛ taa fɛn dɔ la donc bololabaara nafa tɛ se ka ban n'i ye jamana avancé le ye bololabaara de. Tiɲɛ tiɲɛ la bololabaara nafa min b'a la kɔlɔlɔ caman fana b'a la surtout anw ni musow de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye sanu dilannaw ye an bɛ warijɛ dilan kɔlɔlɔ caman de b'a la an yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ an yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye parce que a danaya ko fanfɛla fɛ danaya ko fanba b'a kɔnɔ ni mɔgɔw dar'i la cogoya dɔ la i bɛ nafaba sɔrɔ a la. Warijɛ dilan de kɛ warijɛ k'a bayɛlɛma ka kɛ farla masiri quoi an bɛ warijɛ san warijɛ bɛ bɔ tubabu la an b'a san a dilanbali bon k'a yɛlɛma k'a k'an yɛrɛ ka farafinna masiriw ye an yɛrɛ ka bololabaara la quoi masin t'an bolo ka dilan yɛrɛ bolo b'a bɛɛ dilan. N'i y'a ye ne yɛrɛ ye Boubacar ye bi ne ye vie ye bi ne sigilen bɛ nin sigida la ne bɛ ka kuma bololabaara de don ne wolola bololabaara la ka fɛn sɔrɔ bololabaara la ka muso furu bololabaara la ka denw sɔrɔ bololabaara la fɛn o fɛn bɛ ne bolo ne y'a bɛɛ sɔrɔ bololabaara la. Donc ne ko bololabaara nafa fɔ o ye nafa belebele de ye mun ka bon n'a bɛɛ parce que o ye fɛn de ye fɛn mun ni ne y'a sɔrɔ héritage ye ni ne sera ka jɔ n'a ye ka balo ni k'an yɛrɛ balo ka balo ni n yɛrɛ ka balo ka n ka denbaya balo donc nafa tɛ tɛmɛ o kan quoi. Bololabaara yɛrɛ dekun ye min ye fɔlɔ n bɛ se k'a fɔ ɲinɛ kelen don anw kɔ n ye min f'i ye jamana si tɛ se ka avancer ni bololabaara tɛ parce que ni min dɛsɛra kalan na i bɛna bololabaara de la k'a taa di karisa ma k'a kalan baara la ni min ma se ka fɛn kɛ a yɛrɛ i bɛ taa i bɛ bololabaara de kɛ wa a b'i nafa n'i sera la k'a kɛ ko ɲuman kɛ a b'i nafa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa e fana bɛ kɛ ka sababu wɛrɛ tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ caman dilan tuguni pour que jamana bɛ développer mais n bɛ min f'i ye ɲinɛ kelen don anw kɔ dɛ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye hali kɔsa in na parce que dɛmɛ dɔ kɛra anw ye 2001 i m'o fɛ ka machine ni fɛn da anw ma n'an tilala n bɛ passer n'aw ye a bɛ se ka t'o yɔrɔw visiter bijouterie b'a la maroquinerie b'a la n'o ye pose minnu bɛ golo dilan ani fɛnw yiri dɛsɛ b'a la ka yirimani ni fɛnw dilan u nana k'o atelier d'an ma. Kɔlɔlɔ min fana b'a la i y'a dɔn bi bi in na diɲɛlatigɛ kow cayara kow yɛlɛmana fɔlɔ an faw olu tun bɛ baara kɛ cogo min ani anw sisanama an ka baara tagabolo falenna anw ta modernisera dɔɔni bon o ye kɔlɔlɔ caman na an ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman donna a kɔnɔ mais a tɛ taa bi danaya kɔ an ka baara yɛrɛ fanba bi ni danaya t'i kan i tɛ fɛn sɔrɔ bon ni i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la cogo façon dɔ la o dɔw ye ala latigɛ ye mais danaya yɛrɛ de y'a fanba ye kosɛbɛ. O bololabaara nafa ka bon kojugu nafa tɛ dɔn ka ban parce que bololabaara comme mɔgɔ min bɛ fɛn créateur quoi mɔgɔ min bɛ fɛn inventer o de ye an bololabaarakaw ye a nafa ka bon kojugu mais actuellement sisan an sɛgɛnna dɔɔni parce que tubabuw bɛna an ka fɛnw ta an yɛrɛ ka fɛn kelenw ta k'a bayɛlɛma mansin na ka na a kɛ nɛgɛ wɛrɛ mun tɛ warijɛ mun tɛ sanu ye bon k'olu k'an sɛgɛn kosɛbɛ parce que n'an bɛ fɛn min feere 100 n'u y'a dilan nɛgɛ wɛrɛ la u bɛ se ka feere 50 donc o de y'an sɛgɛn kosɛbɛ o de kɛra an ka baara nafa dɔgɔya. Kabini Mali taara atelier kuma la ni Mali taara zone rouge kɔnɔ artisanat y'a ka gɛlɛya daminɛ yen quoi artisanat en général a ye gɛlɛya daminɛ yen quoi
donc maintenant an taara zone rouge kɔnɔ o kɔfɛ tuguni coup d'état nana kɛ ani covid nana donc gɛlɛya intensifiera quoi et anw fɛ yen tubabuw ni tourisme de bɛna kana wari ladon anw donc maintenant n'olu balila wari ladon na n'olu balila k'a fɔ ko olu tɛ na yan nɔ donc an ka wari sɔrɔ bɛ to yan clients ma bon yan clients yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya dɔ fɛnɛ bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni ye i ko k'i bɛna maison des artisans an k'o ta particulier comme an b'o de kɔnɔ an bɛ kuma o kan n'i ko k'i bɛna maison des artisans na sisan n'i ye pɔnkɔrɔ jigin ka na i b'a ye k'a fɔ ko mairie ni état de contribuera pour que ka o datugu yɛrɛ accès yɛrɛ tɛ yen bilen ka na maison kɔnɔ. degun min ma anw kan yɛrɛ depuis coup d'état min kɛra 2012 Mali kɔnɔ yan nɔ an bolola baarakɛlaw an ma lafiya dɛ an ma lafiya ka da mun kan parce que an bɛ fɛn minnu dilan Mali kɔnɔ yan anw ka maliyɛnw yɛrɛ tɛ consommer maliyɛn an ka maliyɛnw t'a a fɛ ten kosɛbɛ pakoti ninnu ni fɛn ninnu de ka d'u ye minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na o de ka d'u ye kosɛbɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka bolola baarakɛ minɛnw kan donc o degunba de b'an kan donc dunan minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu de bɛ sanniba k'an kun bon de 2012 à maintenant vraiment o degun de b'an kan touristes minnu bɛ na ani minnu bɛna ka bɔ vacances la ka bɔ tubabu jamana ni fɛnw kan olu de bɛ sanni fanba kɛ an kun mais o bɛɛ jɔra o si tɛ ka na tuguni insécurité o y'a sababu ye. fɔlɔ matériel caman tun tɛ yen a caman tun bɛ yen an b'a dilan an b'a bɛɛ kɛ an bolo la an n'an wɔsi la mais sisan mansinw nana fɛnw électricité la bon bololabaara a kɛra fɛn ye a kɛra mansiniko ye fɔlɔ la an tun bɛ nin bɛɛ kɛ an yɛrɛ y'an ka parantiya bɛɛ kɛ an bolo de la ala an bɛ fili sama an bolo la mais sisan mansinw nana an b'u bɛɛ kɛ mansin na ka baara ka teli sisan fɔlɔ la an bɛ se ka baara dɔw rendez-vous di une semaine 2 semaines mais bi an b'a baara kɛ bi tile kelen ka a tigi yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'a kɔnɔ mais fɔlɔ an tun bɛ se k'a di une semaine. ne yɛrɛ filɛ nin ye hali universitaires bɛ ne bolo yan universitaires tilala u bɛ ne bolo yan nɔ n bɛ se k'u yira la ni an tilala interview la mɔgɔ 6 de bɛ ne yɛrɛ bolo yan n ye mun former bi alhamdulilayi bi a bɛɛ b'a bolo da yɔrɔ dɔn a bɛɛ kɛra denbatigi ye bi ka musow furu u kɛra denbatigiw ye u fana bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw former. jamana o jamana n'i ko k'i ka développer i bɛ artisanat de bila ba la ni artisanat développera a bɛ chômage diminuer ni artisanat développera jamana bɛ développer est ce que y'a faamu mɔgɔ min bɛ structure min bɛ yen nɔ bi k'a bɛ se ka storer chômage dɔgɔya Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ artisanat de don commerce tɛ foyi tɛ ni an bɛ école sara école denw bɛ dɛsɛ kalan na u bɛ n'u d'anw ma an b'u kalan fo an bɛ commerçants fini san commerçants fɛ o denw bɛ dɛsɛ commerce o denw bɛ se kalan na u bɛ dɛsɛ commerce la u bɛ n'u d'anw ma an b'u kalan fo n'i donna Bamakɔ kɔnɔ k'a lajɛ réparateur denmisɛnnin dama min bɛ Bamakɔ kɔnɔ c'est trop tailleur dama min bɛ yen nɔ c'est trop menuisier dama min bɛ yen c'est trop donc maintenant olu bɛɛ lajɛlen ka développement fɛnnen don état fɛ donc maintenant état de kan k'i charger sisan pour que artisanat bɛ développer. n bɛ welewele bila transition ma artisan anw ma to kɔ a ko la dɛ n'a fɔra bɔli ka kɛ an bɛ bɔ dɛ anw bɛ transition kɔ bi an b'a kɔ sini n'i y'a dan ne yɛrɛ ma walahi ninnu de bɛ to jamana in kunna bi mais an bɛ welewele bila ka se Asimu ma a n'a ka premier ministre n'o ye Sogɛli. artisanat budget l'artisanat armée ni santé kɔfɛ jamana kɔnɔ budget man ka bonya artisanat ta o mais c'est le contraire chez nous est-ce que y'a faamu donc fo i t'a ka a ka impliquer la kosɛbɛ ministère de l'artisanat yɛrɛ k'a lajɛ u k'o don ba la kosɛbɛ pour que artisanat budget ka bonya kosɛbɛ formation ka caya artisanat kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka développer joona jamana ka bɔ tan n'u ko ko Mali kura donc maintenant Mali kura tɛ se ka taa artisanat kɔ. n bɛ welewele bila fana an ka ministre ma le ministre de l'artisanat et du tourisme a ka lajɛ sanni tɛ yan an tun bɛ bɔli min kɛ artisan tun bɛ bɔli min kɛ o ko o fana nɔgɔya an ye a visa ko n'an fɛnw parce que a moyen bɛ artisan bɛɛ dɔɔnin bi hali bi ka bɔ ka taa n'u ka produit ye kɔfɛ ka taa feere san o san fana an tun bɛ taa exposition kɛ Europe fan caman na donc n b'o welewele bila gouvernement ma u k'u hakili to bololabaarakɛlaw u k'an dɛmɛ n filɛ ka laɲini minnu kɛ dara bi u k'o k'an ye awɔ hakɛto b'a la salalamu.